जय जगन्नाथ बंधुगण मु ज्योतिर्विद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्यत आपण मानू अभिनंदन और स्वागत जनाऊँ। आमे पूर्व अध्याय कुंडलीर विभिन्न भावर विचार केमती कराजिबो सेही विषय आलोचना करथिले। सेथिरे केवल लग्न भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव विषय आलोचना करथिले। आज परवर्ती तीनोटी भाव अर्थात चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठ भाव विषय आलोचना करिबा। चतुर्थ भाव को आम जानिछे ताकू सुख स्थान कहा जाए। चतुर्थ भाव को सुख स्थान कहा जाए। यार कारक ग्रह होछंती चतुर्थ स्थान रो चंद्र आउ कारक ग्रह भी होछंती शनि। चतुर्थ भावरु आमे मातांग सहित आमर केमती रिलेशन रहिबो, संपर्क केमती रहिबो, आ जेते प्रकार सुख सुविधा आमे केमती पाइबा, यथा संपत्ति, कोठाबाड़ी, गाड़ी, वाहन, जमी, ए सब विषय आमे जानी परिबा। सेमती शरीरर छाती, पेट, पाकस्थली और स्तन विषय आमे चतुर्थ भावरु आमे आकलन करि परिबा। केमिति करिया सूत्र गुड़िक कौन, केते गुड़िए सूत्र चतुर्थ भावर। यदि लग्नर चतुर्थ गृह रे लग्नाधिपति बा चतुर्थ अधिपति वास करने सहित अन्य किछि जोगकारक ग्रह वास करती बा दृष्टि दियंती, तेबे सही व्यक्ति तार जीवन सुख स्वाच्छंद्य काटि थाए। सेमती यदि पंचम अधिपति पंचम स्थान रे स्वगृह रे बा उच्चस्थ होइथिले, सही व्यक्ति जमी, कोठा और गाड़ी इत्यादि मालिक होइथांती। परवर्ती सूत्र होछि, यदि बुध लग्न थिबे एवं चतुर्थ अधिपति जोगकारक हेबा सहित अन्य जोगकारक ग्रहंकर दृष्टि बा संयोग थिबे, तेबे सही व्यक्ति निजर कौन से आत्मीय स्वजन द्वारा अनुग्रहित हेबे। माता के दीर्घायु हेबे कि नहीं सेटा भी आम चतुर्थ भाव जानीपर। यदि व्यक्तिर कुंडली रे चतुर्थ स्थान रे कौन जोगकारक ग्रह थिबे बा दृष्टि देउथिबे एवं चतुर्थ भावर स्वामी उच्चस्थ होइथिबे, तेबे सही व्यक्तिर माता बहुत दिन बंचिबे। माता सुखी हेबे कि नहीं केम जानिबा। यदि चतुर्थ भावर अधिपति केन्द्र रे थिबे एवं शुक्र केन्द्र रे थिबे एवं बुध उच्चस्थ होइथिबे, से क्षेत्र रे सही व्यक्तिर माता सुखरे काल काटिबे। चतुर्थ भावरु आमे मुक बा गुंगा के हब कि नहीं केमती जानिबा। यदि चतुर्थ ग्रह गोटे चर राशि कहा जाए। मेष, कर्कट, तुला, मकर राशि को चर राशि कहा जाए। तेणु यदि चतुर्थ ग्रह यही चारोटी जाक राशि भितर गोटे राशि होइतिबो एवं ताहार अधिपति मंगल सहित मिसिकी षष्ठ बा अष्टम गृह रे रहिथिबे, तेबे से जातकर व्यक्ति मुक बा गंगा हेबार बा गुंगा हेबार संभावना रही। सेमिति से जानवाहन पाइब कि नहीं केमती जानिबा। जेतेबेले लग्नेश चतुर्थ गृह पाई जोगकारक एवं एकादश भाव में चतुर्थ अधिपति सह शुक्रवास करती, सही व्यक्ति ता जीवन में अल्प बयस जानवाहन सुख पाई थाए। परवर्ती है जदि कौन जोगकारक ग्रह चतुर्थ गृह रे थाए बा दृष्टि देउथाए बा चतुर्थ अधिपति सहित थाए बा तांकु दृष्टि देउथाए, तेबे सही व्यक्ति जानवाहन सुख पाइबा सहित ताहा जोगु कौन दुर्घटनार सम्मुखीन केबे भी होई न थांती। वर्तमान आमे जानिबा परवर्ती भाव अर्थात पंचम भाव, जहाँ को आपण आमे कहि परिबा संतान भाव, कई भी विद्या भाव भी कहती, लव रोमांस भाव। यार कारक ग्रह होछंती बृहस्पति। तेणु पंचम भाव आम कौन जानिबा, प्रथम संतान विषय जानीपर, विद्या विषय जानीपर, प्रेम विवाह बा लव रोमांस विषय आम जानीपर, जुआ लटरी जोटा अचानक धन लाभ ता विषय जानीपर, गभीर ज्ञान आमर कौन अच्छी से विषय जानीपर, आमर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी सेटा भी आम पंचम स्थान जानीपर।
ସେମିତି ରୋଗ ଆମେ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଭାବରେ ସେ ହେଉଛି ପେଟ ଓ ଗର୍ଭାଶୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ଓ ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ସ୍ୱଗୃହରେ ବା ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବା ତ୍ରିକୋଣ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲେ ସେ ଜୀବନ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଥିବ, ମାରକ ଗ୍ରହଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବ ବା ଷଷ୍ଠ କି ଅଷ୍ଟମ କି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଥିବେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ନଥାଏ। ଯଦି ସନ୍ତାନ କେବେ ବି ହୁଏ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଲଗ୍ନ ଅଧିପତିଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି କୌଣସି ଭଲ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ କେବଳ ତ୍ରିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିକି 6, 8, 12କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସନ୍ତାନ ଲାଭ ସହିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟଥା ଖରାପ ଗୃହରେ ଦୁହେଁ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଥାଏ। ସେମିତି ପଞ୍ଚମେଶ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରହିବ ଓ ଲଗ୍ନେଶ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହରାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାପରେ ତାହାର ପତ୍ନୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଜୋଜନ କ୍ଷମତା ବି ହରାଇଥାଏ। ସେମିତି ଯଦି ପଞ୍ଚମେଶ ତ୍ରିକ୍ ସ୍ଥାନ ଷଷ୍ଠ ବା ଅଷ୍ଟମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଓ କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଥାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥାନ୍ତି। ପରସ୍ତ ସୂତ୍ର ଯଦି ପଞ୍ଚମେଶ ନିଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବେ ବା ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥାଏ ଓ ତାହା ସହିତ ଶନି ଓ ବୁଧ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ମାତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ଯଦି ପଞ୍ଚମେଶ ସବଳ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ବି ସବଳ ହୋଇଥିବ, ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଥିବ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ପଞ୍ଚମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଷଷ୍ଠ ଭାବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରୋଗ ଭାବ, ଏହାର କାରକ ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଭାବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ଆମେ ଜାଣିବା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ମକଦ୍ଦମା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଥିରୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିକି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଥିରୁ ବି ଜାଣିପାରିବା। ରୋଗ ଷଷ୍ଠ ଭାବରୁ ଜାଣିବା, ଲମ୍ବା ବେମାରୀ, ଯେଉଁ ବେମାରୀ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେହରେ ଥିବ, ଲିଭର ବା ଯକୃତ ଜନିତ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଷଷ୍ଠ ଭାବ ପାଇଁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ରୋଗେଶ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରୋଗେଶ। ଯଦି ରୋଗେଶ ବା ଷଷ୍ଠ ଗୃହର ଅଧିପତି ଲଗ୍ନରେ ଅବା ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଅବା ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ରହନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂଷିତ ପ୍ରଭାବ ବା ଅନ୍ତ୍ରଘା ଯେଉଁଟା ଅଲସର ଅବା ଆଘାତଜନିତ କ୍ଷତରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଙ୍ଗରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ମୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ କେମିତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରୁ ଜାଣିବା? ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ବା ବୁଧଙ୍କ ଗୃହରେ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ମେଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା ବା ବିଛା ଗୃହରେ ରହି ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ ମୁଖ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନେଶ ହୋଇ ଏସବୁ ଗୃହରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟିଥାଏ। ସେମିତି କୁଷ୍ଠରୋଗ କେମିତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଲେପ୍ରୋସି, ମଙ୍ଗଳ ବା ବୁଧ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର, ରାହୁ ଓ ଶନିଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବାସ କଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୁଷ୍ଠରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ସାଧାରଣ ରୋଗ କେମିତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଡିଜିଜ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ, ଯେଉଁଟା ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି ଓ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି ରବିଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ୱର ଓ ଆବୁ ବା ଟ୍ୟୁମରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଲଗ୍ନରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି ସହ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ରବି ରହିବେ, ଷଷ୍ଠ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତିଙ୍କ ସହ ରବି ରହିଲେ ଜ୍ୱର ଓ ଆବୁ ହୋଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା, କଫ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଶ୍ୱାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ରକ୍ତଗ୍ରନ୍ଥି ରୋଗ, ଘା, ବଥ ହୋଇପାରେ। ବୁଧ ରହିଲେ ପିତ୍ତ ରୋଗ ବା ଜଣ୍ଡିସ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ କୌଣସି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ।
शुक्र रहिले यौन संबंधी रोग हो पारे, शनि रहिले वायुजनित रोग यथा आंठुगंठी बात, पक्षाघात इत्यादि हो पारे, राहु रहिले नीच जातिर लोकों द्वारा आघात होवार चांस अच्छी, केतु रहिले नाभि संबंधी रोग हो पारे। रोगर आक्रांत हवा समय केमती जानवे, जड़े व्यक्ति सारा जीवन रोगरे घांटी होता है जदि शनि राहु सहित रही एवं रोगेश बा षष्ठ अधिपति मारक ग्रह दृष्टि थे एवं षष्ठ गृह मारक ग्रह बास करुवे, सेमिति यही कंडीशन ने सबुबले रोगीणा होगी से व्यक्ति रहिबो। शत्रुओं द्वारा क्षतिग्रस्त हेबे कि नहीं केमती आम जानिबा, जदि एकादश स्थान अधिपति और षष्ठ स्थान अधिपति स्थान विनिमय करती तेबे सही व्यक्ति तार शत्रुओं द्वारा धनक्षय घटी थाए। निज पुत्र भी केमिति शत्रु हम केमती जानिबा, जदि पंचम षष्ठ गृह षष्ठ अधिपति बृहस्पति सह मिलित थे एवं द्वादश गृहर अधिपति लग्न रे वास करथिले व्यक्ति निज पुत्र ताहार शत्रु भाव में उभा हे। सेमिति श्वान भय बा कुकुर भय केमती थाए, जदि लग्नेश और षष्ठ अधिपति स्थान विनिमय करती तेबे सही व्यक्ति कुकुर कामुड़ारे शिकार होता है। आज एतिकी आमे परवर्ती अध्याय आमे आउ किछि भाव आलोचना करिबा। जदि आपनकु मोर एई ऑडियोटी भल लगी थाए, सब्सक्राइब जदि आगुर न करथांती सब्सक्राइब करिया को अनुरोध, एवं जदि भल लगी थाए लाइक करिवे एवं बहुल मात्रा रे शेयर करिया को भी अनुरोध। जय जगन्नाथ।